if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing, and my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing, sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion, even though I offer all of the solutions. I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you I knew this. When I'm with you I feel so useless, I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Then will you get bored of killing me? And will you get bored of killing me? And will you get bored of killing me? And will you get bored of killing me? ਆਇਲ ਤੁਸੀਂ 1 ਚਮਚ ਐਡ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਚਿਕਨ ਨੂੰ ਔਰ ਮਸਾਲੇ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲੈਣਾ ਵਾ। ਚਿਕਨ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲਿਆ ਵਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਕਾਉਣਾ ਵਾ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੇ ਉੱਤੇ 15-20 ਮਿੰਟ ਲਈ ਹਲਕੀ ਆਂਚ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਕਾਉਣਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਚਿਕਨ ਨੂੰ ਰੱਖ ਦਈਏ ਚੁੱਲ੍ਹੇ 'ਤੇ ਪਕਾਉਣ ਲਈ। ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦਾ ਸੁੱਚ ਅਸੀਂ ਔਨ ਕਰ ਲੈਣਾ। 2-4 ਦਫਾ ਤੁਸੀਂ ਚਮਚ ਨਾਲ ਹਿਲਾ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਜਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਦੇਗਾ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਢੱਕ ਕੇ ਪਕਾਉਣਾ ਵਾ। ਢੱਕਣ ਚੱਕ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਮਚ ਨੂੰ ਚਲਾ ਦੇਣਾ ਵਾ। 4-5 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਵਾ। 4-5 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦਾ ਬਟਨ ਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। चिकन दे विच पानी सी वो अच्छे तरीके नाल हो गया, ड्राई हो गया। साडा चिकन माशाअल्लाह रेडी हो गया वा, अच्छे तरीके नाल नरम और सॉफ्ट हो गया वा। बर्तन दे अंदर कढ़ लेना वा ताकि अच्छे तरीके नाल ठंडा हो जाए और अच्छे तरीके नाल इहदे रेशे बन जान। साडा जिहड़ा चिकन आ अच्छे तरीके नाल असीं ठंडा कर लिया। हुण असीं इहदे रेशे करने आ। इस तरह करके आस्ता आस्ता रेशे बनाई जाने। ठीक है, अगर तुहानूं चम्मच ना या स्पून ना औखा लगे
ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ ਰੇਸ਼ੇ। चिकन ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੈਂ ਰੇਸ਼ੇ ਬਣਾ ਲਏ ਆ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿਕਨ ਆ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰੇਸ਼ੇ ਬਣਾ ਲਏ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ 버ਗਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ, 버ਗਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਆਂਡੇ ਨੂੰ ਫਰਾਈ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਤੇ ਆਈਏ ਤੇ 버ਗਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ। ਬੋਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਆਂਡੇ ਤੋੜ ਲੈਣੇ ਆ 3-4। 4 ਆਂਡੇ ਇੱਕ ਬੋਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਡ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਫਰੈਸ਼ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਐਡ ਕਰਨੀ ਆ, ਇੱਕ ਚੁਟਕੀ। एक चुटकी नमक दी ऐड कर तरीके नाल आंडियां नूं तुसीं फेंट लेना वा। आंडे जिहड़े आ मैं ले आ देसी, तुहाडे कोल जे फार्मी हैगे जिहड़े भी हैगे आंडे तुसीं लै सकदे आ। चुल्हे दा बटन तुसीं ऑन कर देना मीडियम ते। आयल 1-2 चमचियां ऐड कर देनियां। घिओ भी थोड़ा जिहा साडा गर्म हो गया वा। एक चम्मच दी मदद नाल तुसीं आंडे नूं इस तरह फैलाउणा। ਤੇ ਇੱਕ 버ਗਰ ਵਾਸਤੇ 2 ਅੰਡੇ ਲੈਣੇ ਤੁਸੀਂ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਸਤਾ ਥਲ ਦੇਣ। ਅੰਡਾ ਸਾਡਾ ਫਰਾਈ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਸਾਈਡ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, 버ਗਰ ਲੈ ਲੈਣਾ ਵਾ। ਸੈਂਟਰ 'ਚੋਂ ਮੈਂ 2 ਹਿੱਸੇ ਕਰ ਲਏ ਆ 버ਗਰ ਦੇ। ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰਮ ਕਰ ਲੈਣਾ ਵਾ। ਇਹਦਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਚਾਪਣ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਹ ਨਾ ਆਏ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਇਲ ਸਾਈਡ ਤੇ ਪਾ ਦਿਓ, हल्का हल्का दबा दिओ। तो दोनों साइडों तो असी हल्का हल्का ब्राउन करना वा। तो चूल्हे का बटन तुसी ऑफ कर देना एक दफ़ा। 버ਗਰ नूं ते आंडे नूं साइड ते कर देना एक दफ़ा। थोड़ा जिहा चिकन लै लेना तुसी, इहनूं गर्म कर लेना। ऐड कर देना तवी दे उत्ते ते चूल्हा तुसी बंद रखना वा। ते थोड़ी जी मायोनीज ऐड कर देनी है जिहड़ी आपां बनाई सी आंडियां वाली। ठीक है ना, छुरी नाल तुसी मिक्स कर लेना। सब तो पहले कैचअप ला देना वा हल्का जा। उस तो बाद मायोनीज ला देनी असी जिहड़ी बनाई सी। उस तो बाद असी अंडा ला देना इसके उपर। एक 버ਗਰ वास्ते तुसी 2 अंडे फ्राई करने हैं। हम थोड़ा जिहा तुसी चिकन ला देना उपर। तुसी चिकन ला देना वा। नैशनल वालियां दी थोड़ी जी मायोनीज ऐड कर देनी तुसी। अगे कैचअप ऐड कर देनी तुसी जिन्नी तुसी पसंद करते हैं। जिहड़ी मायोनीज वो पाउणी आ जिहड़ी आपां बनाई आ आंडियां वाली। माशाअल्लाह साडा 버ਗਰ रेडी हो गया। But now, yeah, make all the demons quiet. Yeah, we were built to thrive. Yeah, I think that we've all had enough. What keeps you up at night? Yeah, make all the demons quiet. Yeah, we were built to thrive. Yeah, I think that we've all had enough. Oh, yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh yeah, I think that we've all had enough. They know that we're calling it wrong. Hey, it's too late to try to go contain it. A generation fueled by creation. We live lives on a small screen nation. We control the airwaves, no negotiation.